हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। A computer is an electronic machine that input data and instructions with the help of input devices, stores them until needed, processes it, and then produce the output as a result with the help of output devices. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो एक्सेप्ट करता है इनपुट आलात की मदद से इनपुट डेटा और हिदायत, जब तक ज़रूरत हो इसे स्टोर कर देता है और फिर इस पर अमल दरामद होता है और फिर आउटपुट आलात की मदद से नतीजा फराहम करता है। कंप्यूटिंग डिवाइसेस। The term computing device is used for all such machines that can perform calculations. कंप्यूटिंग डिवाइस की इस्तिलाह ऐसी तमाम मशीनों के लिए इस्तेमाल होती है जो हिसाब किताब का काम अंजाम दे सकती है। These calculations can be very simple, like 1 plus 2 equal to 3, to a very complex, like managing the stock control system for a big shopping mall. ये हिसाब किताब बहुत आसान भी हो सकता है, जैसा कि 2 + 1 3 के बराबर होता है, और बहुत पेचीदा भी हो सकते हैं, जैसा कि बड़े शॉपिंग मॉल में स्टॉक कंट्रोल सिस्टम का इंतज़ाम करना। Computer is considered to be the fastest computing device ever. कंप्यूटर को अब तक का सबसे तेज तरीन कंप्यूटिंग डिवाइस समझा जाता है। A computing device can perform or help to perform computations. कंप्यूटिंग आला गिनती अंजाम दे सकता है या कंप्यूटेशन अंजाम देने में मदद फराहम करता है। Classification of computing devices. Computing devices की दर्जा बंदी। अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस और मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटर का दर्जा बंदी दो हिस्सों में है, एक पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस है और दूसरे जदीद कंप्यूटिंग डिवाइसेस है। अच्छा, अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस यानी कि पुराने ज़माने की जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है इसमें अबाकस। द अबाकस विच emerged 5000 years ago in Asia and is still in use today may be considered the first computer. अबाकस जो 5000 साल पहले एशिया में उभरा हुआ था और आज भी इस्तेमाल में है, शायद पहला कंप्यूटर समझा जाता है। This device allow users to make computations using a system of sliding beads arranged on a rack. ये आला सारिफीन को रैक पर तरतीब देकर स्लाइडिंग मोतियों के सिस्टम का इस्तेमाल करके कंप्यूटर्स बनाने की सहूलत देता है। आप लोग देख सकते हो इसमें हमारे पास क्या है, एक रैक है। रैक की जो पूरा सिस्टम है इसको हम लोग रैक कहते हैं, सही है। और फिर इसके ऊपर स्लाइडिंग बीड्स है, कुछ दाने हैं और इसमें कुछ लकड़ी की तरह चीज़ें हैं, इसकी मदद से ये हिसाब किताब करता था अबाकस। फिर दूसरे नंबर पर आता है लेबनीज कैलकुलेटर। In 1694, a German mathematician and philosopher Gottfried Wilhelm von Leibniz created a computing machine. 1694 में एक जर्मन रियाज़ीदान और फ़लसफ़ी गॉटफ्रेड विल्हेम वॉन लिबनीज़ ने एक कंप्यूटिंग मशीन बनाई that could add 1 + 3 = 4, subtract 3 - 2 = 1 and multiply 2 और 4 equal to 8। यानी कि जमा मनफी ज़रब तकसीम का हिसाब किताब इसके ज़रिए हम कर सकते थे। लेबनीज मैकेनिकल मल्टीप्लायर वर्क बाय अ सिस्टम ऑफ गियर्स एंड डायल्स। लेबनीज की मैकेनिकी सरबकार के गियर्स और डायल्स के निज़ाम के ज़रिए काम करता था। फिर आता है चार्ल्स बाबेज।
The real beginning of computers was led by an English professor of mathematics Charles Babbage. کمپیوٹر کا اصل آغاز انگریزی کے ایک پروفیسر چارلز بابیج نے کیا تھا. In 1822, Babbage proposed a machine to perform differential equations called the difference engine. 1822 میں بابیج نے تفریقی مساوات انجام دینے کے لیے ایک مشین تجویز کی جس سے ڈفرینس انجن کہتے ہیں. After working on a difference engine for 10 years, Babbage was suddenly inspired to begin work on the first general-purpose computer, which he called the analytical engine. 10 سال بعد فرق انجن یعنی کہ ڈفرینس انجن پر کام کرنے کے بعد بابیج کو اچانک پہلے عام مقصد والے کمپیوٹر پر کام شروع کرنے کی ترغیب ملی جسے انہوں نے انالیٹیکل انجن کہا. Tabulating machine. In 1889, an American inventor, Herman Hollerith, applied the Jacquard loom concept to computing and developed tabulating machines. 1889 میں ایک امریکی موجد ہرمن ہولیر نے جیکارڈ لوم کے تصور کو کمپیوٹنگ میں لاگو کیا اور ٹیبولیٹنگ مشین تیار کی. His first task was to find a faster way to compute the US census. اس کا پہلا کام یہ تھا کہ امریکی مردم شماری کا حساب کتاب کرنے کے لیے تیز تر راہ تلاش کی جائے. Vannevar Bush developed a calculator for solving differential equation in 1931. Vannevar Bush نے 1931 میں تفریق مساوات کے حل کے لیے ایک کیلکولیٹر تیار کیا. The machine could solve complex differentials. مشین پیچیدہ فرق کو بھی حل کر سکتی تھی. All electronic computer. In 1940, John V. Atanasoff, a professor at Iowa State College, and his graduate student Clifford Berry envisioned an all-electronic computer that applied Boolean algebra to computer circuitry. 1940 میں لوا اسٹیٹ کالج کے ایک پروفیسر جان وی ایٹاناسوف اور اس کے گریجویٹ طالب علم کلفرڈ بیری نے ایک آل الیکٹرانک کمپیوٹر کا تصور کیا جس نے بولین الجبر کو کمپیوٹر سرکٹری میں لاگو کیا. پھر آتا ہے Z3 کمپیوٹر. By 1941, German engineer Konrad Zuse had developed a computer, the Z3, to design airplanes and missiles. 1941 میں جرمن انجینئر کنارڈ زیوس نے ایک کمپیوٹر Z3 تیار کیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہوائی جہاز اور میزائل ڈیزائن کریں. پھر آتا ہے مارک 1 کمپیوٹر. ہاورڈ ایچ آئیکن, a Harvard engineer working with IBM, succeeded in producing an all-electronic calculator by 1944. Harvard ایچ آئیکن IBM کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہارورڈ انجینئر 1944 تک آل الیکٹرانک کیلکولیٹر تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے. The Harvard IBM Automatic Sequence Control Calculator, or Mark I for short, was an electronic relay computer. Harvard IBM Automatic Sequence Calculator یا مارک 1 مختصر طور پر ایک الیکٹرونک ریلے کمپیوٹر تھا. It used electromagnetic signals to move mechanical parts to perform basic arithmetic as well as more complex equations. اس نے بنیادی ریاضی کے ساتھ ساتھ زیادہ پیچیدہ مساوات کو انجام دینے کے لیے میکینیکل حصوں کو منتقل کرنے کے لیے برقی مغناطیسی اشاروں کا استعمال کیا. ENIAC. Another computer developed was the Electronic Numerical Integrator and Computer. It was developed by John Presper Eckert and John Y. Mauchly. اسے جان پرسپر ایکرٹ اور جان موچلے نے تیار کیا تھا.
ENIAC was a general purpose computer that computed at speed 1000 times faster than Mark 1. ENIAC ایک عام مقصد والا کمپیوٹر تھا جس نے مارک 1 سے 1000 گنا زیادہ تیز رفتار سے کمپیوٹنگ کی۔ پھر آتا ہے ایڈویک۔ وان نیمون designed the electronic discrete variable automatic computer۔ وان نیمون نے کیا کہ ایک کمپیوٹر ڈیزائن کیا جس کا نام تھا electronic discrete variable automatic computer in 1944 with a memory to hold both a stored program as well as data۔ 1945 میں یہ کمپیوٹر اس نے بنائی جس کا کام یہ تھا کہ سٹور پروگرام بھی سیو کرے اور ساتھ میں ڈیٹا بھی سیو کرے۔ پھر یونیویک 1 ان 1951 میں دا یونیویک یونیورسل آٹومیٹک کمپیوٹر بلڈ بائی ریمنگٹن رینڈ۔ کس نے بنایا؟ ریمنگٹن رینڈ نے 1951 میں یونیویک کمپیوٹر بنایا۔ بیکیم آن دا فرسٹ کمرشلی اویلیبل کمپیوٹر۔ یہ فرسٹ کمرشلی کمپیوٹر تھا جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل تھا، عام تجارت لوگ بھی اس کو خرید سکتے تھے۔